Nagbayagan. Okay. Ngayon, ito, basahin mo. The jam is in aba. Cat. Saan dito yung sagot niyan? Ito. Sige, sulat mo. Mali. Mali yung sinagot mo. Nilapit mo yung lamesa. Ako pala yung nasulat. Nagsulat. Sa papasulom ni mama. Okay. Kalimutan ko pala. Kalimutan ko. Sige, Rod. The jam is not bad. Saan dito yung sagot niya? Ulitan, basahan. The jam is not bad. Bag nga. Bad. Ulitan. The jam is not bad. Sakto. Kabila. I'm waiting but chuchu. Tumigil nga. The cat ran. Ulitan. The cat ran. The cat says Sis. a man. The cat ran. The man is sad. Kapag may tuldok, stop ka. Tapos tuloy ulit. Sige. The cat sat. Wait lang, may tuldok At Ulitan daw. the cat says a man. May tuldok. Sige. The cat ran. The man is sad. Sige The cat sat. The man cat Cut nga. kan Pan nga. pat. Oh. The man is Glad. glad. Okay. Sige. The Sige cat says a man. Saan yung sagot niya dyan? Man. Ito. Tama. Ito. The man Cut nga. Ulitan. Huwag kang tatawa. Sige. The man can pan. Pan nga. Ulitan. Sige. The man can pat the cat. Saan dito? Saan dito yung sagot? Turo mo. Saan dyan yung sagot? Dito, turo mo yung sagot doon sa Saan? Ito. Ituro mo Ito. Okay. Kumalaki ra. The man is glad. Saan dito? Basa mo Ito doon, basa mo. The man is glad.